अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा 10वीं जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफर्रिक मश्क नंबर 1 का सवाल नंबर 3 और आखिर पे हम इस पूरे यूनिट का खुलासा देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मुतफर्रिक मश्क नंबर 1 और इसका हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है खाली जगह पुर करें और इसमें हमारे पास जो पहला जुज़ है वो है 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल लिखें। तो अगर हम देखें हमारे पास जो 2 दर्जी मसावात है उसकी मियारी शक्ल है ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल है। इसी तरह से इसका हम दूसरा जुज़ देखें तो दूसरा जुज़ है 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। तो 2 दर्जी मसावात को हल करने के चूँकि 3 तरीके हैं, बज़रिया तजज़ी, बज़रिया तकमील मुरब्बा और बज़रिया 2 दर्जी फार्मूला। तो इसका मतलब हुआ कि 2 दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। तीसरा जुज़ अगर हम देखें कि तीसरा जुज़ हमारे पास है 2 दर्जी फार्मूला मालूम करने के तरीका का नाम लिखें। तो जैसा कि हमने जब 2 दर्जी फार्मूला को अखज़ किया था तो उसको हमने बज़रिया तकमील मुरब्बा अखज़ किया था। तो इसका मतलब हुआ कि 2 दर्जी फार्मूला को मालूम करने का तरीका का नाम तकमील मुरब्बा है। तकमील मुरब्बा। इसके बाद अगर हम देखें चौथे जुज़ को तो चौथा जुज़ है मसावात ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 का हल है। तो चूँकि जब हमने इस मसावात को जो कि 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल है जब इसको हमने हल किया था तो इसको हमने तकमील मुरब्बा से हल किया था और तकमील मुरब्बा से हल करने से हमारे पास इसका जो हल आया था वो था x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की कुव्वत 2 नफ़ी 4 ac बटा 2a। तो ये हमारे पास इसका हल है। तो इसके बाद देखते हैं हम इसका पांचवा जुज़। पांचवा जुज़ है 25x की कुव्वत 2 नफ़ी 1 का हल सेट है। तो इसको हम हल करके देखते हैं। 25x की कुव्वत 2 नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ से सबसे पहले नफ़ी 1 को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 25x की कुव्वत 2 बराबर है 1 के। इसी तरह से 25 को हम दाएं जानिब तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 बराबर है 1 बटा 25 के। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ से x की कीमत निकालने के लिए हम इसका तरफ़ैन में अगर जज़र लें तो जज़र लेने से ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 का जज़र और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जज़र में 1 बटा 25। तो इसको अगर हम हल करें तो ये हमारे पास बनेगा x और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जमा नफ़ी 1 बटा 25 का जज़र हमारे पास बनेगा 1 बटा 5। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 25x की कुव्वत 2 नफ़ी 1 का जो हल सेट है वो बना हल सेट में जमा नफ़ी 1 बटा 5। तो ये हमने पांचवी जो है वो खाली जगह पुर कर ली। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका छठा जुज़। जुज़ नंबर 6 है 2x की कुव्वत 2x नफ़ी 3 ज़रब 2x 2 की कुव्वत x जमा 5 बराबर है 0 किस्म की मसावात कहलाती है एक डैश मसावात। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास इस दी गई मसावात में जो मुतग़य्यर है वो कुव्वत नुमा में है। तो इसका मतलब है कि जिस मसावात में मुतग़य्यर कुव्वत नुमा में होता है उसको हम कुव्वत नुमाई मसावात कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो दी गई मसावात वो है एक कुव्वत नुमा मसावात। तो ये हमने जुज़ नंबर 6 में खाली जगह को पुर कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं 7वां जुज़।
सातवां जुज है x की कुव्वत 2 नफी 9 बराबर है सिफर मसावात का हल सेट है। तो अगर हम देखें x की कुव्वत 2 नफी 9 बराबर है सिफर, तो इस मसावात को हम हल करते हैं। x की कुव्वत 2 नफी 9 बराबर है सिफर के, यहाँ से नफी 9 को हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 बराबर है जमा का 9। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे चूंकि हमारे पास x पे मुरब्बा है तो इसको ख़त्म करने के लिए इसका हम तरफैन में जज़र लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 का जज़र बराबर है जमा नफ़ी जज़र में 9। इसको अगर हम हल करें तो ये हमारे पास बनेगा x और दूसरी जानिब 9 का जज़र हमारे पास बनेगा 3, तो ये हमारे पास आया जमा नफ़ी 3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दी गई मसावात x की कुव्वत 2 नफ़ी 9 है, इसका हल सेट हमारे पास है जमा नफ़ी 3। तो ये हमने खाली जगह नंबर 7 पुर कर ली। इसके बाद हम देखते हैं आठवां जुज। आठवां जुज हमारे पास है x की कुव्वत 4 जमा x की कुव्वत 3 जमा x की कुव्वत 2 जमा x जमा 1 बराबर है सिफर किस्म की मसावात कहलाती है एक डैश मसावात। अगर हम देखें तो इस किस्म की जो हमारे पास ये दी गई मसावात है ये एक माकूस मसावात है। चूँकि इसमें अगर हम x की जगह 1/x लिखेंगे तो इस मसावात पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, तो ये हमारे पास एक माकूस मसावात है। तो इसके बाद देखते हैं हम इसका 9वां जुज नंबर 9 है मसावात का वो हल जो इस मसावात को सही साबित ना करे डैश हल कहलाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो x की कीमतें दी गई मसावात को सही साबित नहीं करती या जो मुतमईन नहीं करती उनको हम फालतू हल कहते हैं। तो ये हमारे पास इस खाली जगह में आएगा, फालतू हल कहलाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका 10वां जुज, एक मसावात जिसमें मुतगय्यर वाला जुमला डैश के नीचे हो जजरी मसावात कहलाती है। तो चूंकि जजरी मसावात में हमारे पास जो है वो जजरी अलामत होती है, तो जजरी अलामत में अगर कोई जुमला आए तो वो जो मसावात है वो जजरी मसावात कहलाती है। तो इसका मतलब है कि इस खाली जगह में हमारे पास आएगा जजरी अलामत। तो एक मसावात जिसमें मुतगय्यर वाला जुमला जजरी अलामत के नीचे हो जजरी मसावात कहलाती है। तो ये हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। यूनिट नंबर 1 के आखिर पे जो है हमने यूनिट नंबर 1 में जो अहम चीज़ें सीखी उन चीज़ों का जो है वो हम खुलासा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक मसावात जो कि नामालूम मिकदार मुतगय्यर के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो मगर 2 से ज़्यादा ताकत ना रखे एक 2 दर्जी मसावात या दूसरे दर्जे की मसावात कहलाती है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो तारीफ दी गई है वो एक 2 दर्जी मसावात की तारीफ दी गई है कि ऐसी मसावात होती है जिसमें नामालूम मुतगय्यर की जो ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत है या इसकी जो कुव्वत है वो 2 से ज़्यादा नहीं होती, 2 दर्जी मसावात कहलाती है। इसके बाद अगर हम देखें x मुतगय्यर जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं में दूसरे दर्जे की मसावात ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है सिफर, जबकि a b c जो है इसमें हकीकी अदाद होते हैं। चूँकि ये हमारे पास एक 2 दर्जे मसावात की म्यारी शक्ल है और इसमें a जो है वो सिफर के बराबर नहीं होता, ये आम या म्यारी 2 दर्जे मसावात कहलाती है। इसके बाद अगर हम देखें एक मसावात मकूस मसावात कहलाती है अगर ये तब्दील ना हो जब x को 1/x में तब्दील किया जाए। तो मकूस मसावात में अगर हम
x کی جگہ 1/x لکھتے ہیں تو اس مساوات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایسی مساوات کو ہم معکوس مساوات کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں قوت نمائی یا جس کو ہم ایکسپونینشل بھی بولتے ہیں، قوت نمائی مساواتوں میں متغیر قوت نماؤں میں ہوتا ہے. تو ایسی مساواتیں جن میں متغیر جو نامعلوم متغیر بھی جس کو ہم کہتے ہیں، نامعلوم متغیر اگر قوت نماؤں میں ہے تو ایسی مساوات جو ہے وہ قوت نمائی مساوات کہلاتی ہے. تو یہاں پہ اگر اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں، 2 کی قوت 3x جمع 2 کی قوت x نفی 6 برابر ہے 0 کے. تو اس مساوات میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو نامعلوم متغیر ہے وہ قوت نما میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک قوت نمائی مساوات ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک مساوات جس میں جملہ یا ایکسپریشن جذری علامت کے نیچے ہو، جذری مساوات کہلاتی ہے. تو چونکہ ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس جذر کی علامت ہے، تو اگر کوئی جملہ یا ایک سے زیادہ جملے جو ہے وہ جذری علامت میں ہو تو وہ جذری مساوات کہلاتی ہے. تو اگر ہم اس مساوات کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک جذری مساوات ہے، چونکہ اس میں ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ جذری علامت کے نیچے ہے. اور اس یونٹ میں جو ہم نے ایک اہم بات سیکھی تھی کہ جب بھی ہم جذری مساوات کو حل کرتے ہیں تو اس میں جذر کو ختم کرنے کے لیے چونکہ ہمیں اس کا طرفین میں مربع لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ جو ہیں وہ اس میں x کی اضافی قیمتیں بن جاتی ہیں. تو اس لیے ایسی مساواتوں کی پڑتال کرنا ضروری ہے، چونکہ اس میں کچھ x کی قیمتیں جو ہے وہ دی گئی مساوات کو سیٹسفائی یا مطمئن کرتی ہیں اور کچھ قیمتیں اس کو مطمئن نہیں کرتی. اور جو قیمتیں اس کو مطمئن نہیں کرتی ان کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ ان کو ہم فالتو حل کہتے ہیں. اور فالتو حل کو ہم اس کے حل سیٹ میں نہیں لکھتے، اور وہی نمبر یا وہی x کی قیمتیں حل سیٹ میں آتی ہیں جو دی گئی مساوات کو صحیح ثابت کرتی ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، اس کے بعد ہمارے پاس ہے مساوات ax کی قوت 2 جمع bx جمع c برابر ہے 0 کے لیے جو 2 درجی فارمولا ہے وہ ہے x برابر ہے نفی b جمع نفی جذر میں b کی قوت 2 نفی 4ac بٹا 2a ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس 2 درجی فارمولا ہے جس کی مدد سے ہم 2 درجی مساوات کو حل کر سکتے ہیں. تو جن سوالوں کی اسٹوڈنٹس ہم یاد رکھیں گے تجزیہ نہیں ہوتی یا جن کی تجزیہ کرنا آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا تو ان سوالوں کو آپ بذریعہ 2 درجی فارمولا حل کر سکتے ہیں. اور آخر پہ اگر ہم دیکھیں 2 درجی مساواتوں کو مندرجہ ذیل طریقوں سے حل کیا جاتا ہے. چونکہ 2 درجی مساوات جو ہے جو کہ ایک معیاری شکل میں مساوات ہوتی ہے، اس کو ہم 3 طریقوں سے حل کر سکتے ہیں. اس کو ہم بذریعہ تجزیہ حل کر سکتے ہیں. تجزیہ میں ہم 2 جو ہے وہ یک درجی اس کے فیکٹرز دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں دوسرا طریقہ ہے تکمیل مربع. تو تکمیل مربع میں ہم سب سے پہلے جو x کی قوت 2 کا عددی سر ہے اس کو 1 بناتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس x کا عددی سر ہوتا ہے اس کا نصف کر کے ہم اس کا جو مربع ہے وہ اس مساوات کے طرفین میں جمع کرتے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2 درجی فارمولا، اور 2 درجی فارمولا کے ذریعے سے بھی ہم 2 درجی مساوات کو حل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو 2 درجی فارمولا ہے وہ تھا نفی b جمع نفی جذر میں b کی قوت 2 نفی 4ac بٹا 2a. تو یہ ہمارے پاس ہے 2 درجی فارمولا یا 2 درجی کلیہ جس کی مدد سے ہم 2 درجی مساواتوں کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس یونٹ نمبر 1 جس کو ہم نے
مکمل طور پر حل کر لیا. اس میں ہم نے اس کی 4 مشقیں حل کی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے اس کی متفرق مشق کو بھی حل کیا، اور آخر پہ ہم نے اس کی جو اہم باتیں تھیں اس کا ہم نے ایک خلاصہ بنا لیا. آج کے لیکچر میں ہم نے متفرق مشق نمبر 1 کے سوال نمبر 3 کو حل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا آخر پہ خلاصہ دیکھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمارا جو یونٹ نمبر 1 ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. تو اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.